औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले कुरान पाक की आयत सूरत अल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक फ़ैसला करें। उसके बाद जो हदीस शरीफ है कि मैं आपके दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत, इसके मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। अच्छा, और कुरान पाक की ये वाली आयत सुनते हैं और ये इस आयत के मुताबिक कौन है और ये अपने आप को कुत्ता कौन कह रहे हैं, ये भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो आप सुन लें। और अगर हम चाहते तो उसको इन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। सो उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू उस पर हमला करे तब भी हाँपे या उसको छोड़ दे तब भी हाँपे। यही हालत उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। सो आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचें। जी, शायद वो कुछ लोग सोचें, अपने दिमाग से काम ले। ये इसमें समझ लें कि उलमा यहूद का किरदार बताया गया है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक दीन बयान करते थे लोगों को, तो अल्लाह ने उसकी मिसाल कुत्ते की सी दी है। क्योंकि मेरा आज टॉपिक है कुरान से साबित बगैरत और कुत्ता, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं एंड के ऊपर बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये देखें, हमारा अकीदा है ना सबका कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक बिल्कुल महफूज है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये कशफल मजूब है, इसके अंदर हड्डियों का जिक्र लिखा हुआ है। को आप बरेलवियों के बुजुर्ग कह रहे हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की लाहत में उतरा और मैं नौज़ुबिल्लाह खुद पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, हड्डियाँ समेट रहा हूँ। ये गौस पाक का जो मामला, ये वाक़या है। हम नहीं कहते कि गौस पाक ने ऐसा किया होगा, वो अल्लाह के वली हैं, जन्नतों में है। तो क्या लिखा हुआ है, लोटा किबला रुख हो गया। ये लोटा किबला रुख हो गया, ये कौन सा दीन है, कैसा दीन है? और अपने मरीद को जलाकर राख कर दिया। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेंगे, कौन सी किताब, कौन सी हदीस, कौन से मामलात है, कैसी शरीयत है, ये पढ़े ज़रा। ये वो ही कर सके। क्योंकि मैंने आज मामू से बात की है ना, तो वो कहते हैं बुजुर्गों ने ऐसा कलाम नहीं लिखा, हम भी कहते हैं कि नहीं लिखा। ये बगैरती है ना, ये पढ़ लें, सुबहानी माज़म शानी। उसके बाद ये तज़किरतुल औलिया के अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत बायज़ीद से पूछा गया कि तमाम मखलूक क़यामत में हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम के नीचे होगी। फरमाया कि कसम खाता हूँ कि मेरे अलम के नीचे मखलूक होगी। बारह शरीयत के अंदर खुद पढ़ लें कि ये कह रहे हैं कि कुरान की आयतें इस तरह की, इनका दर्स देना हराम है। तो ये कौन से उलमा कराम है? ये तो फिर वो सूरत अल-अराफ आयत नंबर 76 के मुताबिक फिर कुत्ता ही है ना, कि अपनी मर्जी का दीन बताते हैं। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आगे चलें जी। जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हो। अल्लाह की बातों को झुटलाने वालों की बड़ी बुरी मिसाल है और अल्लाह ऐसे जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। जी सुन लिया, ये कुरान का फतवा, ये कुरान अल्लाह का कलाम बोल रहा है जी। अब मैं अपना वाक़या बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। जो पिछली अभी मैंने वीडियो अपलोड की है कि मस्जिद से जो मामला हुआ मसले के ऊपर, वो उसकी किस्त तो अभी बाकी आने वाली है ना, ये तो सुन लेना। तो वाक़या ये हुआ कि मैंने इंजीनियर साहब का बयान लगाया था, तो समझ ले कि मैंने रेफरेंस निकालना था। गालबन जो है ना, कब्रिस्तान औरतों का जाना है या नहीं, वो मैंने रेफरेंस निकालना था। तो आगे से बरेलवी भाई क्या कह रहे हैं, भाई इसको बंद कर दो। मैंने बोला, मैं बल्कि खामोश रहा। फिर कह रहा है इसको बंद कर दो। मैंने पूछा क्यों? वो कह रहे हैं कि ये बगैरत है। मैंने पूछा कि ठीक है, बताएं क्या, किस वजह से? वो कोई वीडियो दिखाएं। कोई वीडियो नहीं दिखा रहा, कोई रेफरेंस नहीं दे रहा। ठीक है,
اور بغیرت کی مثال یہ آپ نے سن لی ہے کہ قرآن پاک خود بتا رہا ہے کہ جو اپنی مرضی کا دین دیتے ہیں اس کی گدھے کی مثال ہے، اس کی کتے کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کتا ہے کہ اپنی مرضی کا دین بتاتا ہے، اپنی مرضی کا دین، جو اپنے اوپر کتابیں لاد کر صحیح بخاری مسلم وہ حق بات نہ بتائے، وہ سورہ جمعہ میں بتا دیا ہے، بول کر بتا دیا قرآن نے کہ یہ گدھے ہیں، کھوتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھی ثبوت لائیں نا، اگر کوئی بغیرت ہے تو ثبوت لائیں، کون سی ویڈیو ہے، دکھائیں مجھے کیا کیا اس نے۔ کیا یہ کہ آپ کے بزرگ بابوں کی جتنی بھی بونگیاں ہیں وہ آپ اپنا انجینئر صاحب نے دکھائی ہیں۔ اچھا وہ پھر میں نے ثبوت مانگا لیکن ثبوت نہیں دیا کوئی بھی، کیوں کہ یہ خود آپ نے سن لی ہے کہ جو اپنی مرضی کا دین دیتے ہیں تو ان کے پاس ظاہری بات ہے ان کی عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہ آگے سے کیا لڑائی اور جھگڑا کریں گے، لڑائی اور جھگڑا کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، گالی گلوچ کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ میرے ساتھ جو کرسچن دوست کھڑا ہوا ہے نا، کرسچن، یہ میرا دوست ہے وقاص، یہ انجینئر صاحب کو سنتا ہے، یہ قرآن حدیث سنتا ہے، لیکن ہمارے بریلوی بھائی قرآن حدیث بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ تو کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے، کیوں نہیں مانتے یار؟ سنے ہی نہیں کسی کی بات، اپنی مرضی کے مطابق بات سنو، تو دوسرا کو بتائے تو سنتے ہی نہیں، پھر ہم تو یہی کہیں گے نا کہ قرآن حدیث آپ نہیں سن رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کرسچن دوست ہے، یہ قرآن سن رہا ہے، غیر مسلمان ہے لیکن مسلمانوں کی باتیں سن، لیکن بریلوی ہم مسلمان ہو کے ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں نے 2 لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے، یہ بھی سن لیں کہ یہ غیر مسلمانوں کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ سن رہے ہیں، لیکن بریلویوں کو توفیق نہیں ہو رہی کہ ہم اہل حدیثوں کی بات سنیں، توحید والوں کی بات سنیں یا انجینئر صاحب کی بات سنیں، نہیں، ان کو توفیق نہیں ہو رہی۔ اور یہ جو میرے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہے نا کہ یہ بغیرت اور کتا ہے، اس کو بند کرو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو افسر ہیں نا ان کے سامنے میں نے 10 دن کتابیں رکھی تھی ٹیبل کے اوپر، انہوں نے ایک مرتبہ بھی کھول کر چیک نہیں کی۔ یہ جو میں نے عبارتیں دکھائی ہیں ابھی دیکھیں نا، مرضی کا دین ہوا نا کہ 11ویں والے پیر کی جو نماز ہے وہ طریقہ کار آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن ان کی 11ویں کھانی ہے، ان کو ثالث ثواب کرنا ہے، 11ویں کھانی اور پکانی ہے، لیکن نماز کا طریقہ کار مولوی بتاتے ہیں آپ کو؟